बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूह सैयद। सुबह बखैर नाज़रीन, आज हम एक बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और हम मरी में मौजूद हैं। यहाँ पर मुल्क भर से एक्टिविस्ट यहाँ पर आए हैं जो ख़वातीन के हुकूक़ से मुतालिक मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर काम कर रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स को लेकर वो अपनी सोसाइटी में जाएंगे, वहाँ पर जाकर उनके जो अमली इक़दामात होंगे वो वहाँ पर करेंगे। ये बड़ा अहम सवाल है कि हमारे माशरे के अंदर 50% से ज़्यादा ख़वातीन मौजूद हैं। उन ख़वातीन का हमारे माशरे की तामीर में और तरक्की में क्या किरदार है? अगर वो किरदार कहीं है भी तो वो पब्लिक स्फेयर में हमें कहीं दिखाई नहीं देता। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी ख़वातीन घरों में काम कर रही हैं, खेतों में काम करती हैं। इस मुल्क की माशी तामीर और तरक्की में उनका एक बड़ा भरपूर और शानदार किरदार है, लेकिन उस किरदार के पीछे एजुकेशन नहीं खड़ी। उस किरदार के पीछे बहुत से जो इश्यूज़ हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जब तक उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो इनका काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में, ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से हमारे सामने नहीं आएगा। तो आज हम यहाँ पे जो इंटरसेक्शनल लीडरशिप प्रोग्राम है उसमें जो लोग आए हैं उनसे हम इस मौजू पर बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ख़वातीन के मसाइल क्या हैं, वो शहरी इलाकों में जो ख़वातीन हैं उनके क्या प्रॉब्लम हैं, जो देही इलाकों में ख़वातीन बसती हैं उनके क्या प्रॉब्लम हैं और उन प्रॉब्लम को हल करने के लिए सिविल सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए, हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए और इसके साथ साथ कानून साजी और पॉलिसी मेकिंग में इन चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सीमा साज़ मलूक। बड़ा खूबसूरत नाम है, सीमा साज़ मलूक। अच्छा सीमा, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आई हैं और ये जो इंटरसेक्शनल लीडरशिप प्रोग्राम है तो इसमें आपका जो बेसिक आइडिया है वो क्या है और किन इश्यूज़ पर आप काम करना चाहती हैं? जी, बेसिकली जो इंटरसेक्शनैलिटी है उसका तो यही कंसेप्ट है कि हम बहुत सारी आइडेंटिटीज़ के साथ जीते हैं जब इस दुनिया में आते हैं और उन आइडेंटिटीज़ की वजह से हमारी यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ तो कॉमन होते हैं, कुछ यूनिक होते हैं हर इंसान के। तो उन यूनिक एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करना और उसी के बेसिस पे सॉल्यूशन ढूंढना, प्रॉब्लम एंड देन सॉल्यूशन, और फिर एक प्रोग्राम क्रिएट करना। बेसिकली इस ट्रेनिंग का मकसद यही था और हम भी उसी मकसद से आए थे। चूँकि हमने देखा है बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली वुमेन इश्यूज़ में एक ये भी है कि पीस बिल्डिंग में उनका कोई किरदार नहीं है, डिसीजन मेकिंग में नहीं है। तो उसके लिए जो है डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ और टैक्टिक्स आप अपना सकते हैं। हमारा मेथड ये है, हमारा प्रोग्राम ये है कि हम उन ख़वातीन को फ़िल्म मेकिंग एंड फ़ोटोग्राफ़ी की जानिब लाएँ, क्योंकि अगर आप देखें फ़िगर्स को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को, तो ख़वातीन का किरदार फ़िल्म मेकिंग में काफ़ी कम है। बहुत कम फ़िल्म मेकर्स आपको ख़वातीन में नज़र आएंगी और बहुत कम जो है फ़ोटोग्राफ़र्स आपको नज़र आएंगी। स्पेसिफ़िकली मैं पेरिफेरीज़ की बात कर रही हूँ जो बलूचिस्तान की पेरिफेरीज़ में है। तो उनको इस जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ करवाना और फिर उसके थ्रू वो उस वायलेंस को, उन कन्फ्लिक्ट्स को और उस एक्सक्लूजन को हाईलाइट करेंगी, कैप्चर करेंगी, क्रिटिकली एनालाइज करेंगी कि कैसे ख़वातीन जो है वो इन तमाम प्रोसेसेस में अपना किरदार, पीस बिल्डिंग के प्रोसेसेस में अपना किरदार अदा कर सकती है थ्रू विजुअल स्टोरीज़। वो उन तमाम स्टोरीज़ को जो है दुनिया के सामने लाएगी डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए जो आजकल है हमारे सोशल मीडिया एंड ये फ़ोटोग्राफ़ी है और बहुत सारी नई टेक्निक्स भी आई है फ़ोटोग्राफी इन कोर्सेज़ में। तो उसके थ्रू वो ख़वातीन के इश्यूज़ भी वो करेंगी और अल्टीमेटली वो जाएंगी पीस बिल्डिंग की तरफ। सही जी हाँ। तो यानी आप ख़वातीन को या जो यंग स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं या मुख्तलिफ इलाकों से बिलोंग कर रही हैं, तो उन्हें आप कोई 5 से 6 महीने के लिए एक रेजिडेंशियल कैंप में रखेंगी, वहाँ पर उनको आप ये सिखाएंगी। तो ये आपका जो इदारा है वो कौन सा है जिसके तहत आप ये सारा प्रोग्राम करेंगी?
جی ہاں، بیسیکلی میرا تعلق جو ہے وہ کوئٹہ سے ہے، اور آئی ڈی ایس پی اس کا جو مختصر وہ ہے آئی ڈی ایس پی، اور اس کا پورا نام ہے انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اینڈ پریکٹسز، یونیورسٹی آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ۔ اب اس کو یونیورسٹی آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا جو انٹرونشنز ہے ہمارے جو انٹرونشنز ہے وہ بہت روٹس میں ہیں، اوپر نہیں ہے بلکہ روٹس میں ہے، لوکل لوگوں کے ساتھ ہے، کمیونٹیز کے ساتھ ہے، اور وہاں پر یوتھ کو مواقع دینا کہ ایک ہیومن ریسورس ڈیولپ ہو جائے، ایک ایسا ہیومن ریسورس جو اپنی کمیونٹیز کو آگے کی طرف لے کے جا سکے۔ تو اسی اور ہمارا جو ہے اپنا پورا ڈپارٹمنٹ ہے فلم میکنگ اینڈ فوٹوگرافی کا، جس کے تھرو ہم کافی سارے کوہورٹس فارغ کر چکے ہیں، ان کو ٹریننگ دے چکے ہیں یوتھ کو، وہ بلوچستان کے ہیں، اور وہاں سے کافی اچھے اچھے فوٹوگرافرز نکلے ہیں۔ تو اس میں ہم مڈ وائفری پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ سی ایم ڈبلیوز جو ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین کو ہیلتھ کے ایشوز ہے، وہاں کلینکس نہیں ہیں، وہاں گائنیکولوجسٹ نہیں ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں، تو وومن کی رسائی سب سے ایزی جو ہے وہ سی ایم ڈبلیوز تک ہے، کیونکہ سی ایم ڈبلیوز ان کے گھر تک جاتی ہے، پریگننٹ خواتین کو دیکھتی ہے، چیک کرتی ہے، پوسٹ نیٹل اینٹی نیٹل ان اس سچویشن میں۔ تو ان تمام سٹوریز کو بھی سامنے لانا جو ہے وہ ایک تو ان کو امپاور کرنا کہ وہ جائیں، کراچی ہم بھیجتے ہیں، قطر ہاسپٹل میں ان کو باقاعدہ 3 مہینے کا کنٹینیو میڈیکل ایجوکیشن کا کورس کرواتے ہیں، اور وہاں پر وہ سی ایم ڈبلیوز، کیونکہ ایک چیز ہم نے گیپ نکالا تھا کہ خواتین جو ہے وہ سی ایم ڈبلیوز جو ہے وہ جاتی تو ہے، تھیوری پڑھ لیتی ہے 2 سال، لیکن ان کے پاس کوئی پریکٹس نہیں ہوتا، اور ان کو کوئی ہاسپٹل میں چھوڑتا ہی نہیں ہے، کوئی گائنی وارڈ میں تو بالکل بھی ان کا داخلہ بند ہے۔ تو اس کا یہ گیپ ہمیں نظر آئے، تو ہم نے اس کا سولوشن یہ نکالا کہ ان کو 3 مہینے کا باقاعدہ میڈیکل کی پریکٹسز کروائی جائے ڈاکٹرز کے ساتھ۔ پھر یہ جاتی ہے بلوچستان کے اپنی کمیونٹیز کے گھروں میں، باقاعدہ وہاں پریکٹس کرتی ہے، خواتین کا جو ہے علاج کرتی ہے، جس کا کمپلیکیشنز ہو ان کو ریفر کرتی ہے۔ تو اس طرح کے ہمارے کورسز ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا آرگینک فارمنگ کا بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جی ایم او سیڈز جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہے ہیں، کارپوریٹ کلچر جو ہے پروموٹ ہو رہا ہے، اور ایک ہیجمنی بن رہی ہے فارمرز میں، ہاریز ہے، ہمیں پتہ ہے وہ آلریڈی بہت ولنریبل ہے، بہت بری سچویشن سے گزر، پھر اسپیشلی 2022 کے فلڈس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ کافی زیادہ اور بھی بدترین حالات میں چلے گئے۔ تو ایسے میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ قرضدار بھی ہے، چاہے وہ جاگیردار ہے، بنیا ہے، جن سے وہ قرضے لے کر جی ایم او سیڈز خریدتے ہیں، پھر وہی سیڈز ہے کہ وہ واپس ان کو وہ سیڈز نہیں دیتے، وہ بیج واپس نہیں اگاتے کہ وہ دوبارہ سے اسی بیج کو۔ تو ہم نے کیا کیا، ان کو سیڈ ان کو پہلے تو خود فراہم کیا، جو سیڈز تھے وہ بھی آرگینک سیڈز، اس کے بعد انہوں نے خود اپنا سیڈ بینک بنایا۔ ابھی 300 سے 500 ہاریز ہمارے ساتھ اس ٹائم رجسٹرڈ ہے ہماری یونیورسٹی میں، وہ آتے ہیں ہمارے ساتھ، کسان بیٹکس کرتے ہیں، اپنی نالج ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس اس میں انہوں نے کون سی فصل اگائی، کتنا قرضہ اپنا ادا کیا، کیونکہ بی بی سی کی رپورٹ کے حساب سے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے فلڈس کے بعد فارمرز جو ہے وہ مجبور ہو گئے تھے قرضے لینے پر، اور اپنی کمسن بچیوں کی شادیاں کروانے پر قرضہ اتارنے کے لیے۔ تو اس سائیکل کو ہم نے توڑا، اور انہوں نے باقاعدہ نہ صرف اپنا قرضہ ادا کیا بلکہ الٹا جو ہے وہ جو جی ایم او سیڈز کا جو ایک اجارہ داری تھی وہ ختم کر دی، اور آرگینک سیڈز، بہت زیادہ نیچرل فوڈ وہ وہاں بھی پروڈیوس ہو رہا ہے، نیچرل فصلیں۔ تو اس طرح سے ہے، ان سے ہم بھی سیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں بھی سکھا رہے، تو میوچول لرننگ ہو رہی ہے۔ ہماری یونیورسٹی بیسیکلی اسی طرح کی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے کہ ہر بندے کے پاس نالج ہے، ہر بندہ یونیک ہے، تو اس سے آپ کو، اور اسپیشلی یہ جو گراؤنڈ پہ کام کرتے فارمرز ہے، بڑھئی ہے، جوتے بنانے والے، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے پاس بہت بڑا نالج ہے جو کہ ہمارے پاس بھی ہو، اور یہ بیسک لائف سکلز ہے جو کہ ہمیں نہیں آتی، تو ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ سیما، اور بڑی زبردست طریقے سے آپ نے چیزوں کو ایکسپلین کیا، اور وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو میرا خیال ہے کہ وجود زن صرف کائنات کی تصویر میں رنگ بھرنے کے لیے نہیں ہے، زن کا وجود اس کائنات کا ایک لازمی حصہ ہے، اور اگر آپ اس حصے کا انکار کرتے ہیں یا اس حصے کو متحرک نہیں کرتے، اس حصے کو اپنی پالیسی میں حصہ نہیں بناتے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی کائنات ہی نامکمل ہے۔ آپ کی کائنات مکمل اس وقت ہوگی جب زن کا وجود اس میں اتنا ہی رول پلے کرے گا جتنا کہ مرد کا وجود اس میں اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی خواتین کو بھرپور قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور جس طرح کہ سیما نے بتایا کہ وہ وہاں پر خواتین سے کہہ رہی ہیں، بچیوں سے کہہ رہی ہیں کہ وہ سامنے آئیں، اور آ کر تصویر سازی کے ذریعے لوگوں کے سامنے آئیں، اور مختلف کام پروجیکٹس کا انہوں نے بتایا کہ وہ وہاں پہ کر رہی ہیں، لیکن انہیں امپاور کرنا، اس جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کرنا اور اسے ہم شناسہ کرنا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اور آپ اگر اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو امپاور نہیں کرتے،
اپنے تعلیمی اداروں میں ان کو نہیں بھیجتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کوئی اور کر بھی نہیں سکتے جو ظلم آپ وہاں کرنے جا رہے ہیں. تو ان کی امپاورمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمیں معاشرے میں سیما جیسی اور لڑکیاں چاہیے کہ جو اس طرح کا قائدانہ کردار ادا کر رہی ہوں اور سوسائٹی کے لیے اتنی گہرائی کے ساتھ سوچ رہی ہوں, سوسائٹی کو اتنی گہرائی کے ساتھ جان رہی ہوں. اس وقت ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں اقصیٰ میر وانی. ان کا تعلق بلوچستان صوبے کے جو علاقہ ہے اواران اس سے ہے. بہت شکریہ اقصیٰ آپ کا. اور اقصیٰ کی سٹوری بڑی دلچسپ ہے اور بڑی مزدار ہے اور میں سب سے پہلے ان سے چاہوں گا کہ یہ اپنی تھوڑی سٹوری سنائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے علاقے میں ایک خاص قسم کی بغاوت کی ہے اور اس بغاوت کے نتیجے میں یہ اپنی فیملی کی وہ لڑکی ہیں کہ جنہوں نے تعلیم کا حصول میں انہوں نے ایک بڑی زبردست کوششیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوسائٹی کو ایکٹیو کرنے میں اور اپنی جو اس علاقے کی نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو تعلیم کی جانب راغب کرنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو اقصیٰ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں. میرا نام اقصیٰ میروانی ہے. میرا تعلق تحصیل جاؤ ضلع اواران سے ہے. چونکہ اواران کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں وہ بلوچستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا نہیں ایشیا کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے اور میرا تعلق کورک سے ہے. کورک میں کہوں کہ ایجوکیشن ریشو اگر میں کہوں 0 ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. گرلز ایجوکیشن وہاں پہ گرلز کے لیے ایجوکیشن ہے ہی نہیں. میرا تعلق ایک ٹرائبل فیملی سے ہے جہاں پر لڑکیوں کے لیے تعلیمی نظام نہیں تھا. تو ابتدائی تعلیم ہم نے حاصل کی لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑی. اگر میں آپ سے کہوں میں ہب میں رہتی تھی اور روزانہ مجھے یونیورسٹی آف کراچی تک جانا ہوتا تھا اور واپس گھر آنا ہوتا تھا. تو مینز میرا روزانہ جو سفر ہوتا تھا وہ 2 سے 2.5 گھنٹے یعنی ٹوٹل 5-6 گھنٹے میرے سفر میں گزرتے تھے. اور یہ ایک کوشش تھی سر, میرے دل میں شروع سے خواہش تھی کہ میرے جو علاقے میں ہیں خواتین وہ بہت زیادہ پسماندہ ہیں. یعنی وہ اپنے بیماریوں کا کسی کو نہیں بتاتے, ان کا یہ ماننا ہے ہمیں کوئی سنے گا نہیں, اور وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے. دل میں خواہش ہوتی ہے, کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو میں نے تعلیم حاصل کی. میں اپنے میروانی قوم اور اواران کی پہلی خاتون گولڈ میڈلسٹ بنی یونیورسٹی آف کراچی کے پولیٹیکل سائنس سے. اور اس کے بعد میں نے ایک ادارہ قائم کیا, ایک فاؤنڈیشن بنائی اماں نعیمہ فاؤنڈیشن کے نام سے. اماں نعیمہ میری مرحومہ خالہ تھی جن کی ڈیتھ اوویرین کینسر سے ہوئی, اور جب ان کا ڈائگنوز ہوا تھا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ 22 سے 25 سال ہوئے ہیں کہ یہ اس بیماری میں مبتلا تھی اور لاسٹ سٹیج پہ وہ ڈائگنوز ہوئی ہیں. تو وہاں ان کے کچھ الفاظ تھے جو میری اس ادارے کو بنانے کی وجہ بنے. ان کا یہ تھا کہ میں کیسے بتاتی, کس کو بتاتی کہ مجھے تکلیف ہے. تو آپ اندازہ لگائیں 22-25 سال وہ صرف یہ سوچ کے گزارتی ہیں کہ میں تکلیف کا بتاؤں بھی میرے لیے کچھ نہیں ہوگا. تعلیم سے وہ دور تھی, تعلیم یافتہ وہ نہیں تھی, لہٰذا وہ اور زیادہ ہچکچائیں, بتایا نہیں, بیماری کی ان کو معلومات نہیں تھی. اور 2016 میں ان کو ہم نے گوا دیا. میں نے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 24 اپریل 2016 میں, اور میں نے اس ادارے کی بنیاد 24 اپریل 2024 میں رکھی. یعنی یہ ان کو ایک ڈیڈیکیشن ہے, ساتھ ہی خواتین کے لیے ہے کہ بھئی ان کی تعلیم پہ کام ہو بلوچستان میں, ان کی صحت پہ کام ہو, اگر وہ ہنر رکھتے ہیں ان کو آگے لائیں, ان کو باعزت روزگار کی طرف لے جائیں. سر اپنی جانب سے میں نے بہت زیادہ کوششیں کی. میں یعنی حکومتی سطح پہ میں نے بات کی, میری آواز اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی لوگ سنتے ہیں کہ میں خواتین کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. لیکن یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ اگر کوئی کام کرنا بھی چاہے تو شروعات میں ساتھ دینے والے نہیں ہوتے. تو اپنی جانب سے سر میں جو کر سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ مقابلوں میں حصہ لینا, وہاں سے جیت کے اپنی کمیونٹی تک جانا. یہ ہائی ووٹ سیاحت کی جانب سے ILP ایک ایسا موقع تھا, مطلب انٹرسیکشنل لیڈرشپ پروگرام, جہاں پر پاکستان بھر سے نوجوانوں کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. 750 سے زائد لوگوں نے اپنے آئیڈیاز شیئر کیے. 60 کا سلیکشن ہوا انٹرویو کے لیے, میں نے انٹرویو دیا اور آج ٹاپ 17 کا حصہ بن کر میں یہاں اس ٹریننگ کا حصہ بنی ہوں. اور انشاءاللہ یہاں سے جو میں نے چیز سیکھی اور میں نے جو آئیڈیا دیا تھا کہ خواتین کو کس طریقے سے میں ایک پلیٹ فارم دوں, ان کو انگیج کروں کہ وہ اپنے مسائل بتا سکیں, میں ان کو پیس کے حوالے سے بتا سکوں, اور کس طریقے سے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں ایک پرامن اور ایک پرسکون معاشرے کو تشکیل دینے میں. تو یہ ایک بہترین موقع تھا میرے لیے. یہ میرے چھوٹا سا انٹروڈکشن. اور بہت ہی زبردست انٹروڈکشن تھا آپ کا اقصیٰ. اور دیکھیں اقصیٰ کے اندر کتنی صلاحیت ہے سٹوری ٹیلنگ کی,
کہ انہوں نے پوری اپنی کہانی بھی سنائی, اپنی جدوجہد بھی سنائی, اور اپنا مشن, اپنا ویژن یہ بھی سارا سنایا. اور یہ ڈیزرو کرتی تھی 700 میں سے ان 17 لوگوں میں سے آئیں کہ آ کے اپنا آئیڈیا بھی لے کر آئیں اور اس اپنے آئیڈیا کو پچ کریں اور کمیونٹی میں جا کر اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں. تو عموماً ہمارے ہاں اس بات کی جو تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے, تو اقصیٰ اکیلا بندہ نہیں, اکیلی لڑکی تھی جو کئی مردوں پر بھاری ہے, اور کئی خواہشات جو آپ اپنے دل میں اپنے لیے پال کے رکھتے ہیں, لیکن آپ بڑے اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ان خواہشات کا دائرہ اپنے لوگوں تک وسیع کر دیتے ہیں, اپنی کمیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے کر دیتے ہیں. تو یہ موٹیویشن سٹوریز ہیں, اور یہ وہ جینون موٹیویشن سٹوریز ہیں کہ جو فکشن نہیں ہے, یہ حقیقی معنوں میں ہمارے ساتھ ہمارے گراؤنڈ پر موجود ہیں. اور ہمیں اقصیٰ جیسی لڑکیوں کو سپورٹ کرنا ہے اور انہیں اپنے معاشرے کے اندر ہیرو کا جو پروفائل ہے وہ دینی ہے, کیونکہ ان کے لیے آسان نہیں تھا اپنے گھر سے نکلنا, اپنے شہر سے نکلنا, تعلیم حاصل کرنا. تو انہوں نے سب کچھ کیا, اور صرف سب کچھ کیا ہی نہیں بلکہ یہ بھی سوچا کہ میں اکیلی ہی پرواز نہیں کروں گی, بلکہ اپنے ساتھ جتنی بچیاں ہیں وہاں طالبات ہیں ان سب کو بھی یہ شعور دینا ہے کہ آؤ مل کر اس کائنات کے اندر پرواز کرتی ہیں, اور اس پرواز کے ذریعے لوگوں کا شعور بلند ہو, تعلیم بلند ہو, ہنر اچھا ہو, تاکہ وہ معاشرے کو ایک اچھا اور پرامن معاشرہ بنا سکیں. تو بہت شکریہ صاحب کا. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا عباسی, ان کا تعلق مریض سے ہے, اور یہ ازمینہ ہیں, ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے. اور ان دونوں سے میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ آگے بات کرنی ہے, تو یہ دونوں بڑی پریشان ہیں کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے. تو ثنا مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو سوسائٹی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ثنا کو ایک پروجیکٹ دیا جائے تو ثنا اس پروجیکٹ کو کیسے امپلیمنٹ کرے گی؟ جو بھی پروجیکٹ دیا جائے گا اس کے بارے میں پورا ریسرچ کرنی ہوگی کہ ہم کدھر کون سی چیز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. سب چیزیں دیکھ سن کے پھر ایک ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے. ہاں, اور ثنا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں بغیر ریسرچ کے کرتے ہیں, بغیر دیکھے سنے جانے کرتے ہیں, کوئی تحقیق نہیں کرتے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. کوئی ریسرچ نہیں ہوتی اور وہ شروع کر لیتے ہیں اور پھر اس چیز کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہوتا. یعنی تھوڑا سا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے, ود ٹائم وہ پھر انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اور وہ چیز پھر جو وہ جو ایشو ہے وہ گراؤنڈ پہ آتا ہے, تو گراؤنڈ پہ آنے کے ساتھ ہی سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, کیونکہ پیچھے ریسرچ ورک نہیں ہوتا, تو اس کے نتیجے میں یہ پرابلم پیدا ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ثنا کو مایوس نہیں کرنا, اس کو بہت سخت شکایت ہے اور یہ شکوہ ہے کہ یہ سوسائٹی بغیر ریسرچ کے بغیر تحقیق کے کام کرتی ہے. تو آپ نے پوری تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ کام کرنا ہے. ثنا آپ نے ادھر ہی کھڑے ہونا, میں ازمینہ سے بات کر لوں. کیسی ہیں ازمینہ آپ؟ ٹھیک ہے. پریشان کیوں ہیں آپ؟ اپنی پریشانی کی 3 بڑی وجوہات بتائیں. میری پریشانی کی 3 بڑی وجوہات تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں, لیکن جو ویسے نوجوان ہیں ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے اپنی فرسٹریشنز ایکسپریس کرنے کے لیے. ہاں, تو فرسٹریشن جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کو ریلیز کرنے کے لیے, اس کا کیتھارسس کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے کہ ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنانا چاہیے؟ جی بنانا چاہیے. میرے پاس اس طرح ایز سچ آئیڈیا نہیں ہے. کیونکہ اچھا مجھے بتائیں کہ جو لڑکیاں ہیں کوئٹہ کی, آپ کی ایج فیلو ہیں, آپ کی یونیورسٹی فیلو ہیں, کالج فیلو ہیں, ان کی کئی پرابلم ہیں اور آپ کو ان پرابلم کا پتہ ہے. ان کو حل کرنے کے لیے آپ سے اگر کہا جائے کہ ایک پلیٹ فارم بنائیں تو کیا بنائیں گے آپ, کیا کریں گے؟ لڑکیاں اور خواتین جو ہے خاص طور پر کوئٹہ اور بلوچستان کے علاقوں کی, ان کی اکنامک مارکیٹ پلیس میں انوالومنٹ نہیں ہے. جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے وہ خواتین کو نہیں دی گئی ہے. وہ مردوں پہ ڈپینڈنٹ ہے, چاہے وہ ان کا باپ ہو یا شوہر ہو یا بھائی ہو. تو یہ ایک مسئلہ ہے ہماری خواتین کے لیے جو کرنا چاہیے, اور ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے کہ ان کی اسکل ڈیولپ ہو سکے تاکہ وہ مارکیٹ میں مردوں کے ساتھ ہی کام کرنا سیکھے. ایسا بھی ہونا چاہیے کہ خواتین کے لیے ایک مارکیٹ بنانی چاہیے تاکہ وہ کم از کم سٹارٹ وہاں سے کریں کہ ان کے اندر ایک موٹیویشن کریٹ ہو اور ان کو تھوڑی سی ان کے اندر ہمت پیدا ہو. کیونکہ جس سوسائٹی کے اندر بدقسمتی سے ہم رہ رہے ہیں تو وہاں پر خواتین کا آزادی کے ساتھ اس طریقے سے نکلنا, اور خصوصاً کچھ خاص علاقوں کے اندر ذرا مشکل ہے. تو ان کو تھوڑا سا حوصلہ دینے کے لیے ان کے لیے اسپیشل جگہوں کا انتخاب. صرف خواتین نہیں, ہم مردوں کو بھی ٹریننگ دے سکتے ہیں کہ خواتین کو ایکسیلنٹ
इंक्लूड कर सकते हैं, आप उनके साथ कैसे एक्ट करना चाहिए। एक मार्केट प्लेस में अगर एक खातून आपके साथ एक दुकान में काम कर रही है, आप उनके साथ मर्दों वाला रवैया नहीं रख सकते, तो उनको भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं इस पे। बल्कि मर्दों और औरतों को दोनों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कैसे कायम करने हैं और माशरे के अंदर एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम कैसे मुहैया करना है। तो ये नाज़रीन आपने सना की बात सुनी, अज़मीना की बात सुनी, ये बड़ी अहम बात है, बड़ी बुनियादी बात है कि जिस माशरे के अंदर हम रह रहे हैं, हम ये तो कहते हैं कि लड़की को ये सिखाया जाए, लड़की को ये सिखाया जाए, लड़कों को भी बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है। उन्हें बताना चाहिए कि जो बाहर घर से निकलती है खातून, भले वो बस में अपनी सर्विसेज फराम करती है, जहाज़ में करती है, मार्केट में करती है, पब्लिक लाइफ के अंदर वो आती है, तो उसकी इज़्ज़त करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये हम सब का बुनियादी फ़र्ज़ है। अपनी आँखों को और अपनी ज़बान को गलाजत से पाक रखते हुए साफ़ रखना चाहिए, ताकि माशरे के अंदर हम इन लोगों को भी अपने साथ मिला के साथ लेकर चल सकें। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ बेनज़ीर साहिबा मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है और ये पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और इनका एक बड़ा काम है। वो काम इस सिलसिले में है कि वो ख़वातीन जो बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आई हैं, यहाँ पर उन्हें बहुत से मसाइल का सामना है, बहुत सी मुश्किलात हैं, तो उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा करना और उन्हें इस बात पर आमादा करना कि वो यहाँ पर रहते हुए अपनी ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बना सकती हैं, कैसे बेहतर कर सकती हैं, तो उस पर बेनज़ीर साहिबा का काम है। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर साहिबा आपका। तो मुझे बताएं, आपका जो प्रोजेक्ट है बुनियादी तौर पर वो है क्या? मेरा प्रोजेक्ट जो है एक पहली बार ये है कि मुझे एक इंटरनेशनल लीडरशिप में जो एक इनवाइट किया गया है, ये बड़ा मेरे लिए एक एजाज़ है। और बिलखुसूस जो मैं एक अफ़गान हूँ, मुझे इधर बुलाया, मुझे बहुत बड़े शख्सियत है उससे मुझे मिलना पड़ा, तो मुझे एक बहुत खुशी है। दूसरे ये है कि मेरा आइडिया यहाँ पे जो मैं लेकर आई हूँ, ख़वातीन जो वहाँ से अफ़गानिस्तान से इधर आए हुए और उनको पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़वातीन से मिलके एक उनके साथ एक सेक्शन करना है, जैसे उन लोग एक दूसरे के कल्चर में वाक़िफ़ हो, उनमें एक एंगेज रहे वापस में कि ये लोग जो अफ़गानिस्तान से आया अफ़गानिस्तान में नहीं रहना चाह रहे, ये बाहर जा रहे, तो यानी बाहर भी नहीं जा सकते, ये लोग पाकिस्तान में रहना चाहते, तो इनके लिए अगर रहने नहीं देते, कोई मसाइल आ रहे, तो फिर ये इनके लिए यूनाइटेड नेशनल है कि इनको यहाँ से बाहर भेज दे, मतलब उनकी ज़िंदगियों में जो मुश्किलात हैं उन्हें हल किया जाए। उनकी ज़िंदगियों में वाक़ई जो मसाइल आते हैं, जैसे स्कूल बच्चे नहीं जा सकते, उनको दाखिला नहीं मिलते स्कूल में, जैसे ख़वातीन अस्पतालों में जाते हैं, उनको एक ये पहचान होती है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको हम पर्ची नहीं दे सकते, ये वैसा प्रॉब्लम आता है। जैसे एक खातून कुछ आराम से कोई ड्यूटी नहीं कर सकते, कोई जॉब उसको नहीं मिल सकते, तो इस पे मैं काम करना तो चाहती आप उनकी मुश्किलात को हल करना चाहती हैं। जी मुश्किलात को, लेकिन मेरी भी एक मुश्किल है, प्लीज़। वो मेरी मुश्किल ये है कि मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ कि आप अफ़गान हैं और आप इतनी अच्छी उर्दू बोलती हैं कि पाकिस्तान में बहुत से लोग इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोल सकते, तो ये मेरी मुश्किल हल करें कि ये कैसे सीखी आपने? मेरा ये है कि सेम इसी तरह मेरे साथ जो सिचुएशन थी, जो प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने यहाँ पे हिजरत करके आई हूँ, मुझे सबसे जो पहले मरहले में कि इंगेज करने के लिए कि मैं पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ किस तरह मैं बैठ कर मुझे उनसे बातचीत करूँ, मैं उनके साथ बैठ के मैंने उर्दू सीखा। उर्दू पाकिस्तानी ख़वातीन इसमें बहुत अच्छी हैं। जी 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 अच्छे हैं बहुत, यानी बहुत। हाँ, एहसानमंद है हम पाकिस्तान का कि इतना अरसे में मेहमान नवाजी किया और हमें जगह दे दी है, ये सबसे एक बड़ी बात है। सही, तो आपने उर्दू सीख ली अब? जी जी मैंने उर्दू सीखा और मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं कोई वो फील नहीं करती हूँ कि मुझे कोई वो नहीं लग रहा, मैं ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे से इधर हिजरत करके आई हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं पाकिस्तान भी मेरा अपना है। ये जो लोग कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, लेकिन ये हिम्मत जना मर्द खुदा भी है कि ये जो खातून भी हिम्मत करती है तो उसके साथ भी खुदा की मदद होती है, और मर्द हिम्मत करता है तो उसके साथ भी खुदा की मदद होती है। और ये देखें कि किस तरीके से बजाय इसके कि ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आई हैं, यहाँ इनके अपने कई प्रॉब्लम होंगे, कई इश्यूज़ होंगे, कई मसाइल होंगे, तो इन्होंने अपने इश्यूज़ को तो अपने पास रखा, लेकिन उससे ज़्यादा आगे चली गई और जो बाकी लोग थे उनके जो मसाइल थे, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनको हल करने के लिए एक पॉजिटिव वे में
पूरी एक जद्दोजहद जो वो कर रही हैं। तो बेनज़ीर साहिबा सलाम। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं वगमा फ़िरोज़ साहिबा, और वगमा फ़िरोज़ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम करती हैं। और अभी मैंने देखा कि इन्होंने एक पेज लगाया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है द वर्ल्ड नीड्स मोर वुमेन लाइक यू, हैं, तो इनकी तरह की दुनिया को मज़ीद ख़वातीन की ज़रूरत है। और वगमा ये बताएं कि सबसे पहले वगमा नाम का मतलब क्या है? वगमा पश्तो का वर्ड है जिसका मतलब है खुशबू। खुशबू, अच्छा। तो मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि आप वाकई में खुशबू जो है वो स्प्रेड करती है, लेकिन अभी आपसे कॉफ़ी की खुशबू आ रही है, आप कॉफ़ी तो ये भी एक किस्म की खुशबू है। सही है। अच्छा वगमा ये बताएं कि आप यहाँ पर आई हैं, आपका प्रोजेक्ट क्या है? आप सोसाइटी में ख़वातीन के लिए क्या काम करना चाहती हैं? मेरा जो प्रोजेक्ट है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि ख़वातीन को अगर एम्पावर किया जाए, उनके पास अपना स्किल हो, ये नहीं कि मेरे पास स्किल है और मैं ही काम करती रहूँ। तो मेरा हमेशा ये फोकस होता है कि मैं मल्टीप्लाई करती जाऊं ताकि मेरे लिए भी आसानी हो, लोगों को मैं एलियन ना लगूं अपनी पश्तून सोसाइटी में। तो मेरा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, मैं खुद थिएटर डायरेक्टर भी हूँ, फिल्म मेकिंग में भी हूँ। तो मैं ऐसा एक फीमेल ग्रुप बनाऊंगी, इनको थिएटर पे ट्रेन करूंगी और वो फिर कम्युनिटी में जाके अपनी कम्युनिटीज़ में मुख्तलिफ इशूज़ पे थिएटर्स करेंगे। और इसमें ये होगा कि जो हमारे ऑडियंस होंगे, मैं असल में इंक्लूजन पे बिलीव करती हूँ, बट हमारा कल्चर ऐसा है कि आपको पहले एक्सक्लूड करके फिर इंक्लूड करना पड़ता है। तो अक्सर लोगों का ये शायद इस पे एतराज़ आए कि आप सिर्फ ख़वातीन को क्यों कर रही हैं या सिर्फ ख़वातीन ऑडियंस क्यों है। तो मसला ये है कि अगर हम मिक्स गैदरिंग करते हैं और थिएटर का जब नाम आ जाए तो फिर जो हमारा ग्रुप होता है उनको भी मसले होते हैं, जो ऑडियंस आते हैं। और मैं ग्रास रूट्स कम्युनिटीज़ में जाना चाहती हूँ, जो रियल कम्युनिटीज़ हैं। तो वहाँ पे हमारा टारगेट ऑडियंस जो होगा वो भी वेमेन ही होंगी। सही। अच्छा मुझे बताएं कि आप ये कह रही हैं कि आप वेमेन को, ख़वातीन को ये सिखाएंगी थिएटर, तो जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, क्या वहाँ पर ये काम इतना आसान होगा, वहाँ ख़वातीन को निकालना, उनको थिएटर की तरफ लेकर आना? जी मुश्किल होगा बहुत, बट अगर हम अपनी हिस्ट्री को देख ले तो हमारे कल्चर में बादशाह खान बाबा ने थिएटर्स करवाए, वो अपने जलसों में करवाते थे अपने उसमें, और उसमें ख़वातीन पार्टिसिपेट करती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर ख़त्म हो गया। तो ये चैलेंज हमेशा मुझे आया है और आएगा भी, बट हम चैलेंज से डरेंगे नहीं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों पे हमने काम करना है। तो हम ऐसा ग्रुप लेंगे कि जो ऑलरेडी थोड़ा सा इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, वो फिर ग्रास रूट्स कम्युनिटीज़ में करेंगे। और फीमेल को मैं इसीलिए कर रही हूँ कि उनको ये मसला ना हो, क्योंकि हमारे कल्चर में जो जेंडर का इशू है ये बड़ा है। तो अगर वो ये देख ले कि ख़वातीन परफॉर्म कर रही है मर्दों के सामने, तो ये ज़्यादा फिर इशू होगा। पर अगर हम ये स्पेसिफाई कर दे कि ये ख़वातीन है, ख़वातीन को ही परफॉर्म कर रही है, तो वो वहाँ पे हम अपना चैलेंज को थोड़ा सा कम कर देते हैं। बट चैलेंज मस्ट आएगा, मुख्तलिफ किस्म के व्यूज़ होते हैं, हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स है उसमें भी। बट थिएटर का हम डिफाइन करेंगे, थिएटर में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये हमारा इंटरैक्टिव और फोरम थिएटर है, इसमें हम इश्यूज पे जाएंगे। इंटरटेनिंग फैक्टर उसमें बहुत कम होगा उस तरह से, पर हम लोगों को पहले समझाएंगे थिएटर पे कि ये इंटरैक्टिव थिएटर है, और उसमें हम मुझे नहीं लगता कि कोई 1 घंटा बोलता है किसी इशू पे तो लोग सुन लेंगे। 3 मिनट से ज़्यादा कोई बैठता नहीं है, हर कोई आजकल फिलोसोफर है तो दूसरे को नहीं सुनता। बट अगर थिएटर में हम इश्यूज को हाईलाइट करेंगे तो लोग जो है, बट उनको पहले ये है कि देखना पड़ेगा कि थिएटर है क्या चीज़। तो उसके लिए हम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस या क्लिप्स जो ऑलरेडी हमारे थिएटर्स हैं वो स्प्रेड करेंगे, ताकि लोगों का आइडिया बने कि थिएटर है क्या। तो ये चैलेंज इस तरह से हम फिर ओवरकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वगमा आपका, और ये बहुत ही ब्रिलियंट और बड़ा शानदार किस्म का आइडिया है। और देखिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि छोटे छोटे स्टेप्स हैं, और आप अपनी गुंजाइश और अपनी जितनी ताकत और तवानाई है उसके मुताबिक आप सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और वगमा ने बड़े मज़े की बात की कि आजकल तो हर बंदा ही फ़िलासफ़र है। अब पता नहीं इनके कहने का क्या मतलब फ़िलासफ़र है, लेकिन ये जो फ़िलासफ़र है ना, तो इनको भी थोड़ी सी इंटरटेनमेंट और थोड़ी सी इंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो कहानी सुनाने के बहुत से तरीक़े होते हैं, दानिश्वरी झाड़ने के भी बहुत से तरीक़े होते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप कम्युनिटी को इंगेज करें, इंटरेक्टिव सेशन करें उनके साथ, और उनको बहाने बहाने से सिखाएं। तो जो थिएटर है ये असल में बहाने बहाने से सिखाने का
کہانیوں کے ذریعے انگیج کرنے کا ایک عمل ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا شاندار عمل ہے. اور اگر آپ کے بچے تھیٹر میں انگیج ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا یہ کر کے دیکھیں، بچوں میں خود اعتمادی آئے گی، ان کو اپنی بات کرنے کا فن آئے گا، انہیں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا مطالبہ یا اپنا حق یا اپنا جو فرض ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو نیریٹو ہے اس کو بیان کرنے کا جو موقع ہے وہ بھی ملے گا. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سارو عمران صاحبہ، اور سارو عمران نے بہت زبردست قسم کے کام کیے ہیں، خصوصاً پاکستان میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی ایک بڑی توانا آواز ہیں. وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کے پاس بھی بڑے شاندار آئیڈیاز ہیں، اور میں تھوڑا سا سارو عمران سے جاننا چاہوں گا کہ ان کے کیا آئیڈیاز ہیں. بہت شکریہ سارو آپ کا. مجھے بتائیں کہ کیا آئیڈیاز ہیں آپ کے ذہن میں کہ آپ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے، انہیں پروموٹ کرنے کے لیے کیسے کام کرنا چاہ رہی ہیں اور کس طریقے سے کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ پیس جو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اس میں جو ٹرانسجنڈر خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا مین اسٹریم پروگرام میں. پہلی چیز تو ہے جو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ٹرانسجنڈر پیس امبیسڈرز بنائیں گے جو کہ مین اسٹریم جو پیس انٹرونشنز ہیں، پیس بلڈنگ میں اپنا ایک مثبت کردار ادا کر سکیں، جو کہ نہ صرف کمیونٹی لیول پر بلکہ پاکستان لیول پر اس کا ایک قطرہ قطرہ کر کے تھوڑا تھوڑا امپیکٹ آنا شروع ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو پیس بلڈرز ہوں گے، جو چینج میکرز ہوں گے ٹرانسجنڈرز، وہ پھر کمیونٹی میں جا کے ایکٹیویٹیز کریں گے جس میں پیس بلڈنگ کے حوالے سے، جیسے کالجز میں، یونیورسٹیز میں انٹر فیتھ ہارمنی ڈائلاگس یا پبلک پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو میٹنگز ہیں وہ کر رہے ہوں گے. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈاکومنٹری یا ڈیجیٹل جو میڈیا ہے اس کو بھی استعمال کر رہے ہوں گے اپنی جو آؤٹ ریچ ہے یا جو ہمارے میسیجز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں، تاکہ لوگوں کو یہ نمبر ون یہ بھی سامنے آئے کہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے وہ ایک پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے معاشرے میں، ٹالرنس، پیس اینڈ ہارمنی میں، اینڈ سیکنڈلی کہ وہ ایک کارآمد شہری بھی بن سکتے ہیں اگر ان کو پراپر پلیٹ فارم اور ریسورسز مہیا کیا جائیں تو. اچھا سارا، مجھے بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا ڈیٹا ہے کہ پاکستان میں کل کتنے ٹرانسجنڈر ہیں؟ دیکھیں ابھی بہت زیادہ مسائل اس طرح سے ہیں کہ جو نادرہ کے پاس ڈیٹا ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو جو ایکچوئل جتنی پاپولیشن ہے ٹرانسجنڈر، کیونکہ اس میں بہت سارے ڈفرینٹ بیک کلیشز ہیں جس کی وجہ سے جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی وہ آئی ڈی کارڈز نہیں بنا پا رہی ہیں اپنی. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے ایکچوئل نمبرز کے لیے. اور یہ جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو جب ہم ڈفرینٹ تھیمیٹک ایشوز پہ بھی اگر بات کریں، جیسے ڈیزاسٹر ہے، کلائمیٹ چینج ہے یا وائلنس ہے، اس کا ڈیٹا بھی ابھی تو ہمارے پاس بہت کم موجود ہے. بہت کم ڈیٹا اینڈ ریسرچ پہ کام ہوا ہے جو کہ ٹرانسجنڈر پرسپیکٹو میں. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ پڑھی لکھی جو یوتھ ہے، ٹرانسجنڈر یوتھ، وہ آگے آئے اور اپنی آواز خود اٹھائے اور اپنی چیزوں کو ڈاکومنٹ اس طرح سے کرے کہ وہ پالیسی میکنگ میں وہ ڈیٹا اور جو فیکٹس ہیں وہ یوٹیلائز ہو سکیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کون سے بڑے ایشوز ہیں جن کا پاکستان میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہے فیملی ایکسیپٹنس ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دوسری چیز ایجوکیشن ہے. تیسری چیز امپلائمنٹ ہے. اکنامک اپرچونیٹیز سے ان کو دور رکھا جاتا ہے اور ایک اسپیسیفک چیزوں میں ان کو محدود کر دیا جاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا جو اوور آل اسٹگما اور ڈسکریمنیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں. لیکن اسٹل پاکستان میں چیزیں اگر دیکھیں پچھلے 3-4 سال میں چینجز ہوئی ہیں جو کہ ہم ایک آپٹیمسٹک اپروچ کے ساتھ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والا وقت مزید بہتر ہوگا. اور لیکن اس کے لیے ہم سب کو کمیونٹی میں بھی اور بیونڈ کمیونٹی بھی سب کو اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا. اچھا سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا تھا کہ 5% کا کوٹا ہے جابس میں، تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو اس کی وجوہات اداروں کی طرف سے کیا ہیں اور خود ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی طرف سے کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر پبلک سٹیپس کی بات کی جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ سٹیپس جو ہیں جو کہ گورنمنٹ نے لیے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور ان کو اکنالج کرنا چاہیے. جیسے ٹرانسجنڈر پروٹیکشن یونٹ ہے اسلام آباد میں. اس کے علاوہ جو پنجاب پولیس نے جو ہے ہر ڈسٹرکٹ میں پنجاب میں وکٹم سپورٹس آفیسرز جو ہیں امپلائی کیے ہیں ٹرانسجنڈرز. اس کے علاوہ اسکولز جو ڈیولپ ہوئے ہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں جو کہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے. لیکن ڈرا بیک ابھی ایک گیپ یہ موجود ہے کہ کمیونٹی تک رسائی بھی چیزوں کی نہیں پہنچ پاتی. اکثر چیزیں لاہور، کراچی اور اسلام آباد تک محدود رہ جاتی ہیں. اگر ہم رورل ایریاز کی یا سیمی اربن ایریاز کی بات کریں تو میجر پاپولیشن تو وہاں رہتی ہے، لیکن ان تک وہ اپرچونیٹیز یا ریسورسز یا جو
मौके हैं वो नहीं पहुंचते, ना उनके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और जहाँ तक कोटा की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन या जो एजुकेशन लेवल मांगा जाता है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जाए और उनकी स्किल या एक्सपीरियंस की बेस पर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। और सेकंड चीज़ ये है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो वो इन्वायरमेंट बनाना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी ट्रांसजेंडर को किसी इदारे ने अपने पास एम्प्लॉय किया है तो उसका पूरा इन्वायरमेंट जो है वो एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट हो जहाँ पे उसको तासुब, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट या इस तरह की चीज़ें फेस ना करनी पड़े। बहुत शुक्रिया सारा इमरान साहब आपका। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और देखें कि इस गुफ्तगू के अंदर आपको उन मसाइल का जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पेश आ रहे हैं उनका एक बड़ा अच्छा और बड़े मुख्तसर अल्फाज में और बड़े मुख्तसर वक्त में सारा उनका एनालिसिस किया है। हम असल में जहाँ पर खड़े होते हैं हम वहीं से चीज़ों को देखते हैं। हमने कभी भी कोशिश नहीं की कि जो विक्टिम है, जिसे आपने विक्टिम बना दिया है और उसे इल्म ही नहीं कि उसे किस बुनियाद पर विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, आपने कभी उसके एंगल से चीज़ों को देखा ही नहीं है। कभी उसकी जगह खड़े होकर आपने चीज़ों को नहीं देखा। कि हमारी सोसाइटी के अंदर सारों जैसे पढ़े लिखे लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमने कभी भी कोशिश नहीं की कि उन्हें मेन स्ट्रीम के अंदर एंगेज किया जाए। और जितनी भी कोशिशें हुई हैं, मुझे बदकिस्मती के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया एक मुजरमाना खामोशी की चादर ओढ़े बैठा रहा। हमारा जो सिविल सोसाइटी थी उसने कभी भी फोकस नहीं किया इन इश्यूज़ पर। तो आज जितनी चीज़ें पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की प्लेट में हैं, ये किसी की दी हुई नहीं है। ये सारी इन्होंने जद्दोजहद करके, इन्होंने पूरी एक चीख पुकार करके इन्होंने खुद हासिल की हैं। और इनको क्रेडिट देना चाहिए कि पाकिस्तान में सारों जैसी आवाज़ें मौजूद हैं जो एक भरपूर तरीके से काम कर रही हैं, और हमें इन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और अप्रिशिएट करने का सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनके हाथों में हाथ डालकर माशरे के अंदर इनको आगे लाने में अपना किरदार अदा किया जाए। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं माहा उस्मान और यंग एक्टिविस्ट हैं, एक इदारे के अंदर काम कर रही हैं। माहा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ख़वातीन के मसाइल के हवाले से जब बात की जाती है ना, तो एक तो हैं शहरी ख़वातीन के मसाइल, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो हमारी ख़वातीन को जो देहातों में फेस करने पड़ रहे हैं, और उसके अंदर बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के मसाइल हैं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ख़ुद आप बताएँ कि वो मसाइल क्या हैं और सोसाइटी को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं कि अपने उन मसाइल का वो हल निकालें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि ख़वातीन के हज़ारों मसाइल हैं पाकिस्तान में, स्पेशली जब हम देहाती। मुझे तो गालिब का शहर याद आ गया, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मुझे लगता है कि पैदाइश से लेके जब तक उनकी सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती तब तक मसाइल आते ही जाते हैं उनके। आए दिन हमारे पास ये ख़बरें आ रही होती हैं कि बेटे के ख्वाहिश में बाप ने बेटी को मार दिया, या बेटी पैदा होने के ऊपर माँ को मार दिया, माँ को मार दिया, या बहुत ही मतलब इस तरह से इजहार किया, क्या कहते हैं, उसको टॉर्चर कर दिया, कत्ल कर दिया। अभी तलागंग का एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक बाप ने, क्योंकि लोगों ने इतने ज़्यादा ताने दिए कि तुम्हारी बेटी पैदा हुई है, तो वो पढ़ा लिखा लड़का था, उसने 6 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मार दी थी। यानी जुल्म की इंतहा है, और ये हमारी सोसाइटी के अंदर हो रही है। और अक्सरियत ऐसा नहीं कर रही, लेकिन अगर जो अक़लियत में हो भी रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हम उसे ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते कि नहीं हो रहा, वो हो रहा है। उसके अलावा ये कि एजुकेशन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अगर आप घर में बेटे को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बेटी की तालीम रोक देते हैं। अक्सर घरों में ये हमने देखा है, रिवाज है। उसके अलावा ये है, शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा अक्सर घरानों में ज़बरदस्ती होती है। इकनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं मिल रही उनको, मतलब उनको खुद मुख्तार नहीं बनाया जा रहा, बेटियों को इस काबिल नहीं बनाया जा रहा कि वो खुद से पैसे कमा सकें या अपना एक सोर्स ऑफ इनकम कर सकें। तो इस तरह की ये सुनने में ऐसी बात लगती है कि अक्सर माँ बाप कहते हैं कि हमने तुम्हें सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यही आप एक एजुकेशन दे दें और एक आप अच्छी सोर्स ऑफ इनकम उनको दे दें तो यही काफ़ी है। माँ बाप ये तो कहते हैं हमने उनको सब कुछ दिया है, लेकिन इस बात पर गौर नहीं कर रहे कि जो बच्ची चाह रही थी वो नहीं दिया। यानी आपने देते हुए अपनी मर्जी चलाई है, बच्ची की मर्जी को नहीं सोचा। आपने जो उसका हक है वो उसको नहीं दिया। बहुत शुक्रिया माहा उस्मान। और ये वही बात है कि हमारी सोसाइटी की बुनियादी बातें हैं। हमें ख़वातीन का लेंस लगाकर जब तक आप चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक आप मसले को ठीक तरीके से रियलाइज़ भी नहीं कर सकेंगे।
इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं नाहिद इसरार साहिबा, और नाहिद इसरार साहिबा हाइव पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। नाहिद, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जब हम जेंडर इशू की बात करते हैं तो एक बड़ा मसला जो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है वो ये है कि हम डिसीजन मेकिंग में जो जेंडर लेंस है उसका इस्तेमाल नहीं करते। उसके नतीजे में हमारे सामने चीज़ें खुलकर ही नहीं आती, ना तो हम डीप जाते हैं ना ही हम लॉन्ग जाते हैं। तो प्रॉब्लम सेम के सेम रहते हैं लेकिन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मुझे बताएं कि क्या हमें करना चाहिए, हमारे पॉलिसी साझेदारों को, हमारे मीडिया को, जो सोशल इंगेजमेंट में बिलीव करते हैं उन लोगों को, ताकि वो उन मसाइल को गहराई के साथ समझ सकें। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि मुल्क की 50% जो आबादी है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है, ठीक है। वंस हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमें ख़ुद ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जब एक 50% या 39% की आबादी अगर इफ़ेक्ट हो रही है किसी इशू की वजह से, तो ऑफ कोर्स उनका जो पर्सपेक्टिव लेना, उनका इनपुट लेना इशू के हवाले से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो जाती है, वंस हम ये समझ लेंगे तो हमारे पॉलिसी साज, इवन वो लोग जो कि गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं रखते, NGOs और डेवलपमेंट सेक्टर के लोग जो हैं, वो भी अगर इस परसेप्शन को समझ लेते हैं तो दे कैन वर्क बेटर। सही है, एक चीज़ तो ये हो जाती है। सेकेंडली ये कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो बहुत ही यूनिक हैं। वो सिर्फ यूनिक नहीं है, वो ग्राउंडेड भी हैं। ग्राउंडेड इन अ वे कि ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल हैं जिन्हें बहुत आसानी के साथ ओवरलुक कर दिया जाता है। तो ये समझने की ज़रूरत है हमें कि इनके मसाइल के लिए इनका इनपुट लेना, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, चाहे वो आप डिजिटल स्पेस से मुतल्लिक हो, या उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से, उनके वर्क प्लेसेस के हवाले से हो, हमें वहाँ पर उनका इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि बड़े इश्यूज़ क्या हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए मुल्की लेवल पर, और उनकी वजूहात क्या हैं, उनको हल हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ख़वातीन को सेफ स्पेस की ज़रूरत है। सही है, पब्लिक स्पेस हर जगह पे ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझते हैं कि अगर शहरों में अगर ख़वातीन आपको घरों के बाहर नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उनके लिए सेफ स्पेसेस मौजूद हैं, ठीक है। उन्हें काफ़ी रिस्क उठाने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी, अपने जानो माल के हवाले से, अपनी जो है रिस्पेक्ट के हवाले से उन्हें बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं, तब कहीं जा कर के वो बाहर निकलती हैं। आई एम बीइंग अ वुमेन हु इज़ लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन, मुझे पता है कि मेरे क्या चैलेंजेस हैं। मैं यहाँ से अपने घर से निकलती हूँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर के मेरे जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ से लेकर के, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल जाती हूँ या किसी इतवार बाज़ार जाती हूँ तो वहाँ तक मुझे किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। इन एक्सपीरियंसेस से के हवाले से मुझसे इनपुट लेना चाहिए और मेरे लिए सेफ स्पेसेस क्रिएट किए जाने चाहिए। और ये जो मॉरल पुलिसिंग एक शुरू हो जाती है कि आपको कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, आपको दुपट्टा ऐसा पहनना चाहिए, आपको मेकअप ऐसा करना चाहिए, आप यहाँ पर क्यों आई हैं, आप वहाँ पर क्यों गई हैं, और फिर विक्टिम ब्लेमिंग जो है हमारी सोसाइटी में शुरू हो जाती है। जी हाँ, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। देखिए, बात तमाम चीज़ें वहीं पर आती हैं। आप कहते हैं कि जी आप एक इशू को, सिक्योरिटी सेफ्टी का इशू है, मुल्क की आधी आबादी जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से डेली चैलेंजेस फेस कर रही है, ठीक है, डेली रिस्क उठा रही। आप उसको ये कह के कि जी फलाने टाइम पे वो लड़की या वो औरत जो है घर से बाहर क्यों निकली थी, ये कह करके आप इसको ब्रश असाइड नहीं कर सकते ना। सही है, यू हैव टू लुक इनटू द प्रोसेस कि भाई आखिर कहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई औरत हरास हो रही है या उसके ऊपर उसके साथ जो है किसी किस्म की ज्यादती हो रही है, कैट कॉलिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको आप ये कहें कि जी वो इस तरह के कपड़ों में निकली थी या इस टाइम पे निकली थी या किसी नामहरम के साथ निकली थी, अगर आप इस तरह की बात करके उसको ब्रश असाइड कर देंगे तो ये मसले का सोल्यूशन नहीं है, जो कि हमने रिसेंटली मोटरवे इंसिडेंट में भी देखा, यही हुआ था। इसके अलावा इस्लामाबाद में F9 पार्क में 2-3 इंसिडेंट्स इस तरह के हुए, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी यही बात की गई कि रात के 8 बजे या 7 बजे शाम को खातून पार्क में क्या कर रही थी। यानी कि आप जो है एक्चुअली में स्पेस जो है ना वो श्रिंक करते जा रहे हैं औरतों के लिए। सही है, ये तो मैं अर्बन सिटीज़ की बात कर रही हूँ, अर्बन एरियाज़ की बात कर रही हूँ। जब हम रिमोट एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा डायर है, ठीक है। वहाँ पे सेफ स्पेसेस से छोड़ें, वो घरों में महफूज नहीं है लड़कियाँ, ठीक है, ख़वातीन घरों में महफूज नहीं। एक चीज़, दूसरी बात ये है कि उनकी नीड्स जो कि बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स में क्या है, सिक्योरिटी, जिसे हम शेल्टर भी कहते हैं, फूड,
हेल्थ एंड एजुकेशन। इन चारों चीज़ों के हवाले से ख़वातीन की नीड को बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया। मेरी अभी जस्ट इस रिट्रीट के दौरान मेरी ऐसी ख़वातीन से मुलाकात हुई है जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ पे बात करना, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात करना टैबू समझा जाता है। हालांकि आप खुद सोचें कि एक औरत जिसके वजूद से आपका ख़ानदान चलेगा, आप उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात ही नहीं करना चाहते, उस पर काम ही नहीं करना चाहते, इसको आप अपनी इज्जत और इसका मसला बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये दो डिवाइड्स हैं, अर्बन एंड रूरल। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, इन दोनों डिवाइड्स में मौजूद जो आधी आबादी है मुल्क की, उसके मसाइल भी उसी तरह से हैं। तो आपको ना एक लेंस से नहीं देखना है तमाम ख़वातीन के मसाइल को, बल्कि हर एरिया की डायनामिक्स, उसके कल्चर एक्सपेक्टेशंस को, एस्पायरेशंस को, उसके सब कल्चरल नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करते हुए उस लेंस से पॉलिसी मेकिंग करनी है। यू कैन नॉट जस्ट उस बैकग्राउंड को समझिए, क्योंकि जब तक आप उस बैकग्राउंड को नहीं समझते तो तब तक आप जो मसला है उसका हल भी नहीं निकाल सकते। तो बहुत शुक्रिया नाहिद आपका, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं और लाजमी हम ये चाहते हैं कि ये बातें बातों तक ही ना रहें, डायलॉग होना चाहिए, मुकालमा होना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ बातचीत करके ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, और जब हम चीज़ समझ जाएं तो फिर वो पॉलिसी के कालब में ढले, वो कानून साजी के कालब में ढले, ताकि माशरे के अंदर एक अच्छा और बेहतर माशरा कायम होने में सब अपना किरदार अदा करें। ऐसा नहीं हो सकता कि 50% आबादी ये चाहे कि उसने 50% आबादी पर कंट्रोल कैसे पाना है, 50% आबादी ये चाहे कि उसने 50% आबादी को कंट्रोल कैसे करना है, उसे सिखाना कैसे, यानी वो उसकी मर्जी के मुताबिक 50% आबादी गुजारे। ऐसा नहीं हो सकता। आप आपस में इकट्ठे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आपने भी माशरे को चलाना है और ख़वातीन ने भी माशरे को चलाना है, सब मिलकर चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बावकार और पुरएतमाद माशरा जन्म लेगा। नाज़रीन, आपने यंग एक्टिविस्ट की बातचीत सुनी और किस तरीके से उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया है कि ख़वातीन का किरदार एक पुरअमन माशरे के लिए, एक पुरअमन बक़ाए बाहमी के लिए और माशरे में तरक्की याफ्ता माशरा कायम करने के लिए कितना अहम और कितना ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये सारी बातें बातों तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि ये अमल के कालब में ढलेंगी और ये घरों के अंदर मुकालमे की सूरत इख्तियार करेंगी, जिसके नतीजे में माशरा एक बेहतर और ख़ूबसूरत माशरा बनेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।